मान काकनानि काशुका फरेस्ट ऑफिस रूट आमचाइनि लुकुरकनि हास्टेनि मन्त्री टिंकुराय कक रमानि बिसिंतै क्राक सालनि सिमि चेंनानि थाङै दंग लामा स्नामनानि सामुक आमचाइनि लुकुरकनि सामुक सालकलक्रमै लामा हामियानि बागै बेलाय जोंजालो कलाई दंमानि पाइथाको मन्त्रीनि याक नांगै लामानि सामुक चेंनानि नायमानि बागै खातंग थकलायखा आमचाइनि लुकुरक साकलायखा असामताइनि सिकांनो लामानि सामुकनो पाइरिनानि बागै सामुक दवै तांनानि कक्ट আইয়া আমরা সবের সামনে আমরা কথা দিয়ে গেছে কালকের থেকে কাজটা ধরবো। কোন জায়গার কাজ এটা? ফরেস্ট অফিস রোড নদীর ব্রিজ থেকে এইখানে প্রায় 200-300 মিটার। এই জায়গাটা খুবই খারাপ।